बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सफ़ेद जी के एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा व तालबात को खुशामदीद कहते हैं। पीपीएससी के अबाउट जितनी भी नौकरियां आती हैं या इसके अबाउट गाइडलाइन होती है, हम उसके बारे में रोज़ाना जो है अपडेट करते हैं। आज बहुत अच्छी अच्छी खबरें हैं, बहुत ही पावरफुल और बहुत ही बड़ी बड़ी न्यूज़ हैं। इस पूरी न्यूज़ के अंदर हम जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को, अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हमारा यूट्यूब चैनल दो हैं, एक है ये सफ़ेद जी के एकेडमी और दूसरा है जनाब आप यूट्यूब पे जाएंगे और यहाँ लिखेंगे क्विक जॉब इन्फॉर्मेशन। क्विक जॉब इन्फॉर्मेशन में जाएंगे तो यहाँ पर जो है आपको मेरी पिक नज़र आएगी, ये देख सकते हैं। इसको भी आपने सब्सक्राइब कर लेना है, ये आपसे रिक्वेस्ट है तमाम लोगों से। अच्छा जी, पीपीएससी के अबाउट जनाब काफ़ी सारे लोग जो है कमेंट्स भी करते हैं और ये पूछते हैं, उनके सारे सवालों के जवाब दिए जाते हैं। पीपीएससी की जो आज की न्यूज़ है, सबसे पहले एग्ज़ाम शेड्यूल में जाएं। स्टेनोग्राफर का टाइपिंग एंड प्रोफिशिएंसी टेस्ट पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन डिपार्टमेंट में जो आई थी, उनका जनाब 6/9 से 8/9 के दरमियान होगा। पीपीएससी ने, जैसे कल मैंने वीडियो बनाई थी, मैंने कहा एडवर्टाइजमेंट नंबर 19 आएगी, तो एडवर्टाइजमेंट नंबर 19 आ गई है। एक और बात क्लियर करनी थी कि एडवर्टाइजमेंट नंबर 18 के अंदर, एडवर्टाइजमेंट नंबर 18 के अंदर जो है ये एक पोस्ट मौजूद है, यहाँ पे आप देख सकते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर लेबर वेलफेयर। इसमें वो तमाम लोग एलिजिबल हैं जिनके पास कोई भी मास्टर डिग्री हो, ठीक है। उसकी वजह यह है कि मैंने लास्ट 3 बजे एक वीडियो बनाई थी, उसके अंदर मैंने आपको प्रूफ दिया था। मैंने खुद अप्लाई किया पहले और अप्लाई करने के बाद, क्योंकि इसके अंदर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री वो होती है जो मास्टर डिग्री हो, यानी 16 ईयर एंड 16 ईयर अबव को हम पोस्ट ग्रेजुएट कहते हैं, ठीक है। ग्रेजुएट कहते हैं 14 ईयर को, जबकि पोस्ट ग्रेजुएट कहते हैं 16 एंड अबव। तो इसके ऊपर तमाम, चाहे आपने इंजीनियरिंग में किया हुआ है, चाहे एग्रीकल्चर में किया हुआ है, अगर आपके पास 16 साल की तालीम है तो आप एलिजिबल हैं और पेपर जनरल नॉलेज जाएगा पूरा। और ये बहुत पावरफुल पोस्ट होती हैं, आम पोस्ट ये नहीं है। इसके बाद आपको जनाब जहाँ पर लेके चलते हैं रिटन रिज़ल्ट। आज बहुत अहम तरीन खबर, आज के रिटन रिज़ल्ट में जनाब यहाँ पर आप देखें असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिन, असिस्टेंट सिटीज़न फीडबैक, असिस्टेंट डायरेक्टर सर्विस सेंटर ऑपरेशन, तो इसके अलावा असिस्टेंट डायरेक्टर एचआर लमसम, डिप्टी डायरेक्टर सिटीज़न फीडबैक, ये लैंड रिकॉर्ड में इसका ये रिज़ल्ट आया। डिप्टी डायरेक्टर मीडिया मैनेजमेंट, ये रिज़ल्ट आया। डिप्टी डायरेक्टर मॉनिटरिंग, ये रिज़ल्ट आया। डिप्टी डायरेक्टर सर्विस सेंटर ऑपरेशनल, ये रिज़ल्ट आया। और एक ये रिज़ल्ट आया टैपिंग एंड प्रोफिशिएंसी ऑफ जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर ऑन 3 ईयर बेसिस बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सेकेंडरी एजुकेशन साहिवाल में। तो ये आज 9 रिज़ल्ट आए हैं रिटन के, लेकिन अफसोस की बात यह है कि लेक्चरार का कोई भी रिज़ल्ट नहीं आया। खैर कोई बात नहीं है। फाइनल रिज़ल्ट फाइनल रिज़ल्ट के अंदर अगर हम बात करें तो फाइनल रिज़ल्ट के अंदर आज बहुत अच्छी खबर भी है। कल फाइनल रिज़ल्ट आए थे, आज भी फाइनल रिज़ल्ट आए। हमारी एकेडमी जो है, आपको पता है कि दिन दुगनी रात चुगनी जो है वो कर रही है जनाब, तरक्की करती जा रही है आप लोगों की दुआओं से। ये जनाब गुजरांवाला डिवीज़न से जनाब जमील नाम से एक स्टूडेंट हैं, जिनकी अभी मैं थोड़ी देर बाद उनकी एक आपको वीडियो, उनकी सफ़ेद जी की एकेडमी के हवाले से वीडियो बन रही है, वो भी आपको सामने आएगी। तो ये जनाब हसन जमील साहब जो हैं, ये सिलेक्ट हो गए। हम इनको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। ठीक हो गया, बहुत बहुत मुबारक हो जनाब हसन जमील साहब। और जब इनको रिज़ल्ट बताया गया तो इन्होंने कहा नहीं सर जी ये तो हो नहीं सकता, मेरा नाम कैसे आ सकता है। खैर आ गया जनाब, बहुत बड़ी आज के जो रिज़ल्ट डिक्लेयर हुए हैं पीपीएससी ने किए हैं, इसके अंदर आप देख सकते हैं सबसे पहले जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर जो है, ये रिज़ल्ट जनाब आज आया है, पीपीएससी ने किया है। और इसके अंदर जो है आपके सामने ये स्टूडेंट जो है जितने मौजूद हैं आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन, इसके अंदर ये बताने की अहम तरीन बात यह है कि इसके अंदर जनाब जितनी भी पोस्टें आती हैं ना 16 से अबव, मैं उनके ऊपर लाजमी अप्लाई करता हूँ। तो ये 18 स्केल की जॉब है, लेकिन अभी सर्विस स्ट्रक्चर नहीं बना, लैंड रिकॉर्ड का बन रहा है, बट इज़ इक्वल टू 18 ग्रेड स्केल। तो इसमें जनाब सीरियल नंबर 14 पर ये वाला, ये जनाब आप चेक कर सकते हैं, मेरा नाम आया हुआ है इंटरव्यू के लिए। 3 पोस्टें हैं इसके अंदर
اور آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جناب آپ لوگوں نے دعا کرنی ہے کہ ہم فائنل میں بھی نام ہمارا آ جائے. تھینک یو ویری مچ جناب. اس کے علاوہ یہ والے ایک پوسٹ ہے 5 بندے جہاں پہ سلیکٹ ہوئے. اس کے علاوہ جی یہ 5 بندے ایک پوسٹ پہ سلیکٹ ہوئے. یہ آپ چیک کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور پوسٹ ہے, اس کے اندر بھی 5 بندے سلیکٹ ہوئے. اچھا جی, یہاں پہ 3 پوسٹیں ہیں اسسٹنٹ ڈائریکٹر HR کی, اور اس کے اندر یہ جناب یہ 16 بندے جو ہے پاس ہوئے ہیں. 16 بندے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر پورے بندے پاس ہی نہیں ہو پائے. ٹھیک ہو گیا. جبکہ یہاں پہ جو میں اپنی پوسٹ بتا رہا تھا 3 پوسٹوں کے اوپر 18 بندے پاس ہونے چاہیے اور 18 بندے ہی پاس ہیں. اچھا جی, اس کے بعد جناب ہم آگے چلتے ہیں. آپ کے سامنے یہ موجود ہے جناب محمد اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایڈمن کی پوسٹ ہے. یہ بھی جو ہے ایک پوسٹ ہے اور 6 بندے پاس ہو رہے ہیں. یہاں پر 6 بندے کیوں پاس ہو رہے ہیں؟ کیونکہ ایک پوسٹ پہ تو 6 بندے 5 بندوں کا انٹرویو ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 2 بندے ایسے ہوں گے جن کا انٹرویو میں نمبر برابر ہوں گے, ریٹن میں نمبر برابر ہوں گے. اس کے بعد یہ والی ایک پوسٹ ہے لینڈ ریکارڈ کے اندر, یہ رزلٹ ہے, یعنی یہ وہ آج کے رزلٹ ہیں ریٹن, جو کہ رزلٹ جو ہے ڈکلیئر ہوئے ہیں. تو اس لیے ہمیں جو ہے جناب آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بارے میں بہت سے لوگ جو ہے کانشیس ہیں اور بہت سے لوگ جو ہے اس کا ویٹ کر رہے تھے. تو ان کا جن کا نام آ چکا ہے وہ اپنے انٹرویو کی تیاری کریں, اور ان شاء اللہ تعالیٰ انٹرویو میں ان کا فائنل میں نام بھی آ جائے گا. جو محنت کریں گے, جو ڈیزرونگ ہوں گے, ان شاء اللہ نام. بہرحال میں تمام اپنے ویل وشر کا بہت شکر گزار ہوں, جو جن کی چھوٹی سی ایک دعا سے جو ہے بندے بہت خوش ہو جاتا ہے. ان کے میرے جو کمنٹس کرنے والے یا سبسکرائبر ہیں, آپ تمام کا بہت بہت شکریہ. یہ تھی ہماری آج کی نیوز. جبکہ جو باقی جو رزلٹ رہ گئے ہیں سب انسپکٹر کے اگلے ویک میں آ جائیں گے فائنل. نیب تحصیلدار کا میں نے کہا تھا کہ اس آج کا آئے گا تو دیکھ لیں آ گیا ہے, اور لیکچرار فائن آرٹس کا آ گیا, اسسٹنٹ ڈائریکٹر اکاؤنٹ کرنے کا آ گیا. فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے تھرو میں نے بتایا تھا کہ ایڈورٹائزمنٹ جو ہے اسی ویک میں آ جائے گی. تو آج ایڈورٹائزمنٹ نمبر 9 جو ہے وہ یہاں پہ آ چکی ہے, یہ دیکھ سکتے ہیں. اور یہاں پہ اس کو ہم کلک کرتے ہیں, اس کا چیک کرتے ہیں کہ جناب ٹوٹل جو ہے کتنی کون سی پوسٹ ہے, اور کون سی پوسٹ جو ہے یہاں پہ ویری امپورٹنٹ ہے. اس کے علاوہ NTS کے تھرو بھی آپ کو پتہ ہے کہ اس کو بھی چیک کرتے رہا کریں, کیونکہ پاکستان کے اندر جو ایجنسیاں ہیں پاکستان کی, اس کی جو یہ اٹانومس باڈیز ہیں, اس کے تھرو یہاں پہ جاب آتی رہتی ہیں. اس کا جناب لیڈنگ پروگریسو گروپ ٹریننگ آفیسر چاہیے یہاں پہ. اچھا جی, ٹھیک ہو گیا. خیر اس میں کوئی ایسی پوسٹ آئی ہوئی نہیں ہے فی الحال. خیر آگے چلتے ہیں ہم. یہ جناب میں اس کو اپلوڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, بٹ یہاں پہ وہ شو نہیں ہو رہا. بٹ اس کے اباؤٹ جو ہے فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے تھرو جتنی بھی جابز ہیں وہ آ چکی ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کو بعد میں صبح کے ٹائم ویڈیو بناؤں گا, ساری کلیئر کر دوں گا. ٹھیک ہو گیا. تھینک یو ویری مچ جناب, بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. اس ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں دوستوں کے ساتھ. انشاءاللہ ہم بہت جلد نئی اپڈیٹ کے ساتھ, نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.